Alors, maintenant, comment كيف نعينوا الزمن نتاع عندنا في الجملة تاعنا، في الجملة اللي فيها لا كومبليتيف يكون فيها الجزء الأول la proposition principale, deuxième partie c'est la proposition subordonnée complétive. عندنا dans la proposition principale il y a un verbe, la principale كان الفعل يكون قبل que le verbe 1 وعندنا le deuxième verbe 2 اللي يكون ورا que اللي يكون في la complétive. أنا نسميه verbe de la complétive, verbe de la principale. حنايا دركا واش راح ندير؟ نشوفوا لهذا لو فيرب لو بروميي فيرب نعينوا له النوع نتاعو، يعني الصنف نتاعو الى ماذا ينتمي، الى اي عائله من الافعال ينتمي، الى اي صنف من الافعال. بعدها هذاك الصنف في واش يساعدني؟ يساعدني باش نحدد زمن تصريف لو دوزيام فيرب، لو فيرب دو. اذا لو genre ou bien le type du verbe 1 nous aide à connaître le temps et le mode de conjugaison du verbe 2. ننظر إلى نوعيه الفعل الأول من أجل ماذا؟ نحدد زمن تصريف الفعل الثاني. نبدأ بالحالة الأولى. إذا كان الفعل الأول ينتمي إلى عائلة ولا إلى نوع les verbes d'opinion et les verbes de déclaration. أفعال الرأي، هذه تاع الرأي ولا نتاع التصريح de déclaration، التصريح ولا الرأي، ولا بصفة مختصرة نقولوا les verbes de certitude expriment une certitude معناتها حاجة مؤكدة. une certitude معناتها حاجة مؤكدة، معلومة مؤكدة. أفعال يعني يأكدوا من أجل التأكيد. certitude وهي اليقين، la certitude بمعنى اليقين، أفعال اليقين اللي عنده معنى اليقين. par exemple je dis أقول راني متيقن، je pense je donne mon opinion. أفعال تاع la certitude ولا تاع اليقين كيكون الفعل الأول quand lorsque le verbe de la proposition principale, le premier verbe est un verbe d'opinion ou bien un verbe de déclaration, ça veut dire il exprime la certitude. Alors le verbe de la complétive, le deuxième verbe, est conjugué en mode indicatif, en mode indicatif. Alors qu'il y a le verbe d'opinion ou le verbe de déclaration, on déroule le deuxième à l'indicatif. Exemple, مثال, je pense qu'elle est malade. Premier verbe, pense, verbe 1, et verbe 2. Alors, je pense qu'elle est. Premier verbe, pense, c'est le verbe penser. Les verbes d'opinion. Les cheveux, le vocabulaire. Alors, verbe d'opinion, ça veut dire le deuxième verbe à l'indicatif. EST, c'est le verbe être. Verbe être avec elle à l'indicatif, ou bien au présent de l'indicatif. Alors, présent de l'indicatif. Indicatif, pourquoi? Parce que le premier verbe est un verbe d'opinion. Ça veut dire il exprime une certitude. هذه الحالة الأولى وقت نديرو l'indicatif كيكون عندنا verbe d'opinion ولا verbe de déclaration. Alors, le deuxième cas, الحالة الثانية واش هي؟ وقت نديرو لو سوبجونكتيف، عندنا يا انديكاتيف ولا سوبجونكتيف. وقت نديرو لو انديكاتيف قلنا verbe d'opinion et verbe de déclaration. Ça veut dire exprimer la certitude. اليقين هنايا les verbes de sentiment, les verbes les verbes et les expressions d'ordre, verbe impersonnel. Alors, عندنا الحالة الأولى les verbes de sentiment. أفعال التي تعبر عن المشاعر والعواطف والأحاسيس. مثلا الخوف، القلق، الرجاء، التمني، السعادة، الفرح. هذو أفعال تاع المشاعر وتاع العواطف والأحاسيس. عندنا les verbes et les expressions d'ordre، أفعال وعبارات التي تعبر عن الأمر وعن الوجوب، l'ordre et l'obligation. Par exemple, il faut que excusez-moi, il faut le verbe falloir. Par exemple, exiger, exiger, ordonner,
avoir, être indispensable, être nécessaire. Les verbes et les expressions d'ordre. Dans les verbes impersonnels. أفعال معناتها personnel. معناتها ليس ما عندهاش فاعل. ما عندهاش فاعل. مثلا في اللغة العربية نقولوا الفعل يجب. يجب. هل هذا الفعل له فاعل؟ ليس له فاعل. هذا هو le verbe impersonnel. Par exemple, عندنا par exemple il faut que l'expression il faut que ما كانش ما عندهاش فعل هي نفسها يجب. Il faut que par exemple il pleut que etc. Alors on a les verbes impersonnels, verbes et expressions d'ordre, verbes de sentiment. هذه trois types. يعني نشوفوا le premier verbe إذا كان فعل من أفعال تعبر عن المشاعر والعاطف أو تعبر عن الأمر أو تعبر عن أفعال بدون فاعل. نعم إذا كان هذه الثلاث أصناف وبالتالي alors le deuxième verbe de la proposition, le verbe de la complétive, se conjugue en mode subjonctif. Se conjugue en mode subjonctif. Alors, qui نقولوا verbe de sentiment, verbe d'ordre, verbe impersonnel, ça veut dire il exprime l'incertitude. L'incertitude, معناتها l'incertitude معناتها الشك ولا عدم اليقين. عدم اليقين يعني ما كاينش اليقين maintenant. Incertitude. مثلا نمدو un exemple. J'ai peur qu'elle soit malade. Et peur, avoir peur. J'ai peur معناتها فعل على ماذا يعبر؟ يعبر عن الخوف. J'ai peur. الخوف هو من المشاعر ولا من الأحاسيس. Alors, verbe de sentiment, alors le deuxième verbe en subjonctif. حنا عندنا soit. Soit, c'est être au subjonctif avec elle. Maintenant, dans le deuxième cas, où on a le subjonctif, on a un verbe de sentiment, verbe d'expression et expression d'ordre, verbe impersonnel. Exemple, j'ai peur qu'elle soit malade. Alors, troisième cas, الحالة الثالثة. وش هي الحالة الثالثة؟ كيكون عندي نيجاتيف ولا انتروغاتيف، كيكون عندي النفي ولا السؤال. نديرو ديريكتومون مود سبجونكتيف. هنايا مهما يكن، مهما كقاعدة مهما يكن نوع هذا الفعل، مهما يكن نوع هذا الفعل كنلقاو فيه انتروغاسيون. انتروغاسيون نلقاو فيه سؤال ولا نلقاو فيه نفي او سيستيماتيكمون منطقيا تروح دير سبجونكتيف. حتى واذا كان هذا فيرب دوبينيون، فيرب دوبينيون نورمالمون انديكاتيف كيدخل عليه نو با تاع النفي ولا كيستيون ديريكتومون نديرو سبجونكتيف. المثال اكزومبل 1. Je ne pense pas qu'elle soit malade. Pense en mot elle est malade. Qu'elle est malade. Madame, il y a ne pas, la négation, alors qu'elle soit malade. Subjonctif. Penses-tu qu'elle soit malade? Question, alors sois malade. Troisième. Je ne souhaite pas qu'il revienne. Il y a aussi subjonctif. Mais le verbe, c'est un verbe de sentiment. Madame, verbe de sentiment, alors directement subjonctif. Aussi, il y a la négation plus verbe de sentiment. C'est automatiquement subjonctif. Et là, les trois cas. إذا عندنا ثلاث حالات. عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى هو verbe d'opinion et verbe de déclaration, c'est l'indicatif. الحالة الثانية verbe de sentiment, verbe d'obligation et verbe impersonnel subjonctif. الحالة الثالثة كي تدخل عليهم هذوك الزوج négatif ou l'interrogative نديرو le mode subjonctif. هذو c'est comment conjuguer le verbe de la complétive. Maintenant, عندنا هذه تاع كيف ننتقل من سي او دي اسم ولا هكا جملة فيها اسم un groupe nominal إلى complétif. كيف ننتقلوا؟ عندنا حالتين. الحالة الأولى كيما هذه on regrette la destruction des gravures. Alors وراهو on regrette quoi؟ وراهو le COD c'est la destruction des gravures. هذا هي le COD. نطرحوا عليه السؤال quoi؟ هذا هو COD.
هاد السي او دي لازم نرجعو فيه كو، نعاودو نخليو الجزء الاول هذا كيما نعاودو نحطوه on regrette. Maintenant واش لازم نزيدو جديد ندخلو كو، ندخلو فيه كو. maintenant هنايا شوفوا، نروحو نشوفو راهو الفعل تاعنا اللي بغينا هو ديستركسيون، يعني التدمير، يعني نعتذر ولا نتأسفوا على تدمير ولا تخريب الرسومات الجدارية، لي غرافيور روبيستر، على تخريب هذه الرسومات. معناتها رانا نتأسفوا على أن، إذا هنا واش هو الفعل تاعنا الذي حدث هو التخريب، هذا التخريب. وهنايا هذا الغرافيور، راح نشوفوا هذه الغرافيور اسكو هذا الفعل هي اللي تقوم به ولا مفعول به، هي الفاعل ولا المفعول به. ما معناها؟ مثلا يمكن تخريب لي غرافيور، اسكو لي غرافيور هما اللي يخربوا؟ لا، هما يحدث لهم فعل التخريب. عندنا الحالة باش نشوفوا الحالة الثانية، نروحوا للحالة هذه. Les autorités souhaitent l'arrivée de plusieurs touristes. هاو لو سي او دي، هذا سي لو سي او دي، l'arrivée de plusieurs touristes. l'arrivée هي وصول، هنايا السياح، وصول السياح. maintenant السياح هما الفاعل ولا هما مفعول به؟ الوصول شكون الذي يصل؟ هو السياح، معناتها السياح هنا فاعل، بصح هنايا لي غرافيور مفعول به. كيكون عندي المفعول به نجيب المفعول به هو الاول، نردو هو الاول. اون ريغريت كو دي غرافيور، نوليو نقولها لي غرافيور، لي غرافيور. دائما نجيبو هذا الفاعل تاعنا ولا المفعول به، نجيبو هو الاول ورا كو. On regrette que les gravures كيكون عندي مفعول به، يكون عندي هذا الاسم الثاني يكون مفعول به، نديرو بعد لي غرافور نديرو لو فيرب être ورا لي غرافور لو فيرب être. بعد نشوف كيفاش نصرفو، وراه يجي لو participe passé نتاع لو فيرب نتاع هذا ولا نقدروا نقولوا l'adjectif تاع لو فيرب دو ديستركسيون. adjectif تاع ديستركسيون شنو هي؟ détruit 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 la destruction détruit. هنايا عندنا الفعل واش هو؟ لي غراف، المفعول به هنا détruit على من يعود؟ هنا لي gravures. alors une gravure alors détruite. طريقة سهلة، نجيبو هذا نحطو هو الفاعل وراه نزيدو لو فيرب. كيكون مفعول به، كيكون هنا مفعول به، كيكون مفعول به. معناتها هنايا السياح فاعل، هنايا فاعل هنا مفعول به. كيكون مفعول به واش نديرو الجزء الاول نزيدو كو، نزيدو لي غرافور اللي هي المفعول به هذاك، ونزيدو وراها لو فيرب اتر، وراها نزيدو الصفة المشتقة من هذا الاسم اللي هو لا ديستركسيون، اللي هو الاسم الاول هذا ديترويت. اتر هنا فين واش راح نصرفو؟ الوغ هنايا نشوفو انديكاتيف و سوبجونكتيف. نروحو نشوفو لو بروميي فيرب ريغريت، معناتها تأسف. تأسف c'est un verbe de sentiment. alors le deuxième verbe c'est au subjonctif. alors on dit que les gravures soient détruites tout simplement. نعاودو المراحل، نهزو الجزء الاول اولا نحدو شويه لو سي اون تي، نهزو الجزء اللي قبله نحطوه في مكانه، نزيدو له كو توجور، وراها نجيبو هذاك نقسموه. عندنا الجزء الاول هذا وعندنا المفعول به هذاك اللي صار له الفعل ولا اللي يقدر يكون هو الفاعل. هذا الفعل والمفعول به ولا الفعل والفاعل. كيقول لك الفعل معناتها الحدث ماشي معناتها ان فيرب. il peut être un nom mais c'est une action, l'action produite ici. alors les gravures يجي هو الاول هنايا، وراه يجي لو فيرب être toujours plus détruit، باسكو هنا هذا لا يقوم بالفعل، ماهوش قادر انه يدير هذا الفعل، لان الفعل هو يحدث
Allez. Alors, avec les étapes. Que, plus avec le مفعول به, voilà le verbe être, voilà détruite. Être, au début نديرو être. ومن بعد نشوفوا هذا ومن بعد التصريف نتاعو بعد ما نكونوا الجملة. Détruite, c'est le participe passé ou bien l'adjectif, c'est le même. Deuxième exemple, maintenant, les autorités souhaitent, les autorités souhaitent, alors les autorités souhaitent, نجيبوها الجزء الأول كيما كان نجيبو وراه واش نزيدو دائما نزيدو كو وراه واش يجي هذاك الفاعل que plusieurs les autorités souhaitent que plusieurs touristes هنايا ما نديروش être نديرو directement الفعل المشتق منها في l'arrivée arriver c'est le verbe arriver نديرو arriver نخرجوا الفعل نتاعو arriver هو الفعل تاعو arriver ونشوفوا واش من زمان راح نكونجيغيو وكيف نشوفوا هذا le premier verbe souhaite souhaite c'est un verbe de sentiment alors arriver c'est au subjonctif alors il souhaite que plusieurs touristes arrivent à un T tout simplement. On regrette que les gravures soient détruites. Les autorités souhaitent que plusieurs touristes arrivent. Maintenant, nous avons le subjonctif ou bien le subjonctif présent. Le présent du subjonctif, le subjonctif présent. أول شيء عندنا les terminaisons النهايات ولا اللواحق تاع le subjonctif présent نفسهم. Premier, deuxième, troisième groupe c'est les mêmes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Maintenant, pour conjuguer un verbe du premier groupe, pour conjuguer un verbe du premier groupe au subjonctif présent, c'est radical plus terminaison. Je vois le radical, c'est le verbe sans marque de l'infinitif. Maintenant, parler, ça c'est le radical. Parle, le radical. Le radical, le verbe, la marque de l'infinitif lié à ER. Deuxième groupe, le radical, maintenant plus I2S plus terminaison. Maintenant, finir, le radical termine IR. On ajoute par exemple I2S plus la terminaison, par exemple finissent. Maintenant, pour les verbes du troisième groupe, ils sont irréguliers. Maintenant, متغير الجذر اللي هو le radical ولا الأصل. Et le radical change. هنا le radical. Premier, deuxième groupe, le radical, c'est le verbe sans marque de l'infinitif. Mais les verbes du troisième groupe, non. Ils se changent. Par exemple, il y a des verbes du troisième groupe, le radical, la conjugaison تاعهم تشبه le premier groupe. مثلا عندنا offrir, offrir, offrir. Et oui, offrir par exemple un groupe que j'offre, que tu offres, etc. Alors offrir et cueillir نحاولهم يتصرفوا كيما البروميي جروب كانوا افعال متغيره بقيه الافعال المتغيره يجب il faut اذا يجب حفظ الاصل ولا الجذر لو راديكال تاع chaque verbe du troisième groupe لازم il doit être appris pour savoir conjuguer. On a les verbes du troisième groupe, on a le verbe être et le verbe avoir, لازم يتحفظوا. Être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir,
avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Allez, un T. Pour le subjonctif présent à l'immédiat. Troisième groupe, deuxième groupe, premier groupe. Le subjonctif présent, il exprime l'incertitude. Hein, l'incertitude. هو يعبر عن لا يقين ولا عدم اليقين كما قلنا قبيل في لا كومبليتيف. Allez, c'est pour la conjugaison au subjonctif présent. Alors, سؤال واضح يقول conjugue au subjonctif les verbes entre parenthèses, par exemple. Ce sont toutes les leçons de la séquence 2. Alors, verbe et expression d'opinion, procédé argumentatif plus connecteur d'énumération, la proposition subordonnée complétive et aussi le subjonctif présent, verbe du premier et deuxième groupe et du troisième groupe.